कुडचड्याचें नांव पेड्यार जाल्लें आहा आनी कुडचड्यार जी रुलींग पार्टी आहा ती बलात्कारी जनता पार्टी जाल्ली आहा. हे रुलींग पार्टीचे लिडरशिपीचे प्रेशराचेर केस डायल्यूट करपाक एक अटेम्प्ट चालू आहा आनी हो अटेम्प्ट असो जावचो न्ही, विक्टिमांचेर अन्याय जावचो न्ही आनी रेलेवंट सेक्शन्स ऑफ द पॉक्सो एक्ट फ्रॉम 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ही सेक्शनां लावंक जाय आनी द ओनस इज ऑन द गिल्टी टू प्रूव हिज इनोसेन्स. हो कायदोच तसो आहा. हो कायदो ताणें एप्लिकेबल करूंक जाय म्हणून हांव आयिल्लो आहा. सरकार आज सांजे मेरेन जर हें लायना जाल्यार हें एस्केलेट जातलें. गोंय कुडचड्यार येवपाक शकता. चलो कुडचडे म्हणटा तें जातलें आनी म्हाका दिसता कुडचड्या वयल्यान ही बलात्कारी जनता पार्टीक वखद शिकोवपाक लोक उबे जातले. कित्याक हें जें कितें जालां ताजेर इंडिकेशन अशी आसा की हे वन ऑफ इन्सिडंट न्ही हो एक ऑर्गनायज्ड रॅकेट आनी हे पयलीं आमी नेबरींग स्टेटीन प्रज्वल रेवंडा केस जाल्या तसलोच प्रकार हो आसा सो दिसता. म्हाका ताजेर फुडें उलोवपाचें ना कित्याक विक्टिम्स आर इनवॉल्ड, देयर फॅमिलीज आर इनवॉल्ड, देयर सोशल स्टेटस एवरीथींग हेज टू बी प्रोटेक्टेड. वी हॅव टू बी सेन्सिटीव टुवर्ड्स वॉट वी आर स्पिकींग. बट वगीच म्हाका काम ना धंदो म्हणून हांव हांगा येवं आनी राजकारण करपाकूय येवना आनी हांव मागता कुडचड्याच्या आमदाराक की ताणें आपलो स्टँड सांगचो कितें तो. कित्याक आमदारांनी येवचें पडटा. म्हजो कलीग तो, हांवूय बी हांगा आमदार म्हणून आयिल्लो आहा आनी मागीर गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट म्हणून आयला. हांव आमदार इतल्या खातीर आयले कायदे आमदार करतात आनी गोंयांत जे कायदे लागू आहा ते लागू सगळ्यांक खर कायदो लागपाची गरज आहा. आमकां DGP कडेन आमी हांगा उलयलां. DGPन म्हाका अश्युरन्स दिला की तो हे सेक्शन लायतलो. आतां जो PI आयला आनी तो DYSP आयला ताणें तें सांगिल्लें आहा आनी आय एक्सपेक्ट द गव्हर्मेंट टू कीप इट्स वर्ड. इफ दी डजंट कीप इट्स वर्ड देन मागीर कितें तें आमी करचें पडटा. आयच्या दिसान हें जावंक जाय, इमिजिएटली जावंक जाय, एक वरान जावंक जाय. म्हणून पळवाट एक्युजाक पळवाट दिवंक जायना. एक्युजाक भरपूर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन आसा हें क्लियर जाल्लें आनी BJP इतली लेवलाचेर पावल्यात की तांचे कार्यकर्ते हे लोकांचे भुरग्यांचो दुरुपयोग करून तांकां आनी खंय वयर पास ऑन करतात असो पसून भंय हांगा लोक व्यक्त करता. हें आयकून म्हाका वीट आयिल्ली आहा आनी हाजेर उलोवप म्हाकाय सोबना. पूण ही खरी खबर अशी जाल्या पूण उलोवचें पडटा. आमचो आमदारय आमचो भारतीय जनता पार्टीचो आनी तुमी पयशे आतां म्हणलें की CMाक खंय तरी प्रेशरायज जाता. सो कितें म्हणटा आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करपाक जाय. आमदार ना हातून कित्याक ताजो इनवॉल्वमेंट ना. कित्याक हांगा कुडचड्यार BJP A आनी BJP B आहा. दोन BJP आहा आनी BJP बी तांकांय पावर बरोच आहा. तांचे प्रदेशाध्यक्षा कडेन तांचो पावर आहा आनी मुखेलमंत्र्या कडेनूय तांचे बरो वोट आहा. सो ताजे खातीर आमदारान आपलो स्टँड क्लियर करूंक जाय नाजाल्यार आमदाराचेरूय पेंट ब्रश लागतलो. काल जी घटना जाली हाच्या वयल्यान एक गोष्ट सिद्ध जाता की हें प्रमोद सावंताचें एडमिनिस्ट्रेशन हें टोटल कॉलेप्स जालां. पुलीस आपली ड्युटी करना आनी लोकांक रस्त्यार देवचें पडटा. काल जेन्ना हो इशू जालो जेन्ना मिडियाचेर आयले तेन्ना लोक हांगा आयले तेन्ना हांव PI कडेन उलयल्लो. PIक सांगिल्लें सो मोटो तूं एक केस रेजिस्टर कर. पूण रातची 10, 10:30 जाली तरी तो रेडी ना. आनी जेन्ना लोक उठले जेन्ना कुडचडेचे मॉब जेन्ना आयले तेन्ना ताणें भिवून ती केस रेजिस्टर केल्या. सो हाज्या वयल्यान कितें सिद्ध जाता की कोण तरी खंयचो तरी मंत्री काय मुख्यमंत्री काय कोण पार्टीचो प्रेसिडेंट ताचेर प्रेशर घालता हें म्हाका दिसता उघड जावपाक जाय. बट लुकींग एट द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ द इशू म्हाका दिसता हातून मायनर्स इनवॉल्व आसा. आतां आय थिंक लेट्स नॉट पॉलिटिसायज दीस इशू. पूण म्हाका दिसता हाचेर फेर इन्वेस्टिगेशन जावपाक जाय. आमी आनी आतां गोवा फॉरवर्ड तांचे प्रेसिडेंट आमी मेळपा आयिल्ले PI आनी वी हॅव डिमांडेड की पॉस्कोचे सेक्शन 3, 5, 7, 9, 11, 15 हे लावचे. कित्याक सगळ्या जनतेक खबर आसा की मायनर्स हांगून इनवॉल्व आसा आनी तो PI फेल टू अंडरस्टँड. तो सांगता विक्टीम कोण ते आपल्याक खबर ना. हाचो अर्थ हाजेर CID डिपार्टमेंट फेल जाल्लें आसा. जेन्ना लोकांक सगळे डिटेल्स खबर आसा तेन्ना पुलिसाक कशें कळना. सो म्हाका दिसता एक तर ह्या सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेटीव फेल जालां
कित्याक आमी हांगा पळयता वुमन्स कमिशनाचो कोण अजून ना, चिल्ड्रन्स हाचो कोणूच ना. अरे दीस इशू इज सो सेन्सिटीव. इमॅजिन करा की मायनर भुरगीं तांच्या फॅमिलीचेर आज कितें परिस्थिती जाली आसतली. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान तांची प्रायवसी हॅज टू बी मेंटेन. द विक्टिम्स जे कोण आसा तांची सुरक्षा एज वेल एज तांची प्रायवसी. आणि आय थिंक तांचे कावन्सिलिंगूय जावपाक जाय. वेर इज द एज्युकेशन डिपार्टमेंट? तुम्ही दीस इशू इज नॉट पर्टेनिंग ओनली टू कुडचडे. आय थिंक दीस इशू हे अश्यो म्हाका दिसता कितल्योश्यो केसी गोंयभर आसतल्यो ज्यो लोक म्हाका दिसता प्रेशराचेर दामून दवरता. म्हाका दिसता हाचो खुलासा जावपाक जाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक एक चेतावणी, सिद्धी नायका भशेन ही केस करनाका. आमी ताका आतां विजय सरदेसाय डीजीपी कडेन उलयला. ताणें एश्युअर केला की अंडर पॉस्को एक्ट आपूण ते लायता. जर तर लायना आनी जर तर ह्या केसीचे जर तर सारके जर तर निकाल येना जाल्यार म्हाका दिसता गोंय बंद करून सगळे गोंयकारांक कुडचड्यार हाडचे पडटले. कित्याक दीस इज लायक अ नॅशनल इशू. आणि हातून म्हाका दिसता हांव बीजेपीच्या सगळे पदाधिकारी, तांचो अध्यक्ष, तांचे कोण सो कॉल्ड हेंचमॅन हांकां चेतावणी दिता की ह्या केसीन तुमी मेतेर जायनाका. आमकां इन्फॉर्मेशन आसा की PI कंटिन्युअसली फोन येता, प्रेशर येता. बट इमॅजिन ज्या व्यक्तिमाचेर जी ही घटना घडल्या तांची परिस्थिती तुम्ही अंडरस्टँड जाया. एक फॅमिली आवय बापायची त्या भुरग्याची आज परिस्थिती किती जातली. मायनर भुरगीं ती सगळी. सो आय थिंक हातून एज्युकेशन डिपार्टमेंटान सुओ मोठो हांगा येवपाक जाय आशिल्लो. एकटोय मनीस दिसना. वुमन कमिशनाचो एकटोय मनीस दिसना. चायल्ड कमिशनाचो एकटोय दिसना. सो हे सरकाराचें एडमिनिस्ट्रेशन खंय पावलां. आता 3 दीस झाले मिडियाचेर आयला. कालच्यान येदो व्हडलो बोवाळ जालो. काल आयतार म्हणून हे सगळे कमिशनर न्हिदले आसतले काय पार्टेक गेले आसतले. पूण आज सोमारा सकाळी हांगा एज्युकेशन डिपार्टमेंट, तुगेले चायल्ड डिपार्टमेंट आणि वुमन्स डिपार्टमेंट शुड हॅव बीन हियर. नोबडी इज देयर. नॉट इवन द डिवायस पी इज हियर. तो PI बसला. सो यू कॅन अंडरस्टँड द सेन्सिटिव्हिटी ऑफ दीस मॅटर. हे सरकार खंय तरी ही केस दामपाक सोदता. वी डिमांड दॅट अ फेअर इन्व्हेस्टिगेशन हॅज टू हॅपन. आणि जो मेरेन हाचो निकाल येना वी विल नॉट कीप क्वायट. नमस्कार, आम्ही कुडचडे पोलीस स्टेशनाचे आसा आणि कुडचडे पोलीस स्टेशन हे सध्या गाजलेले आसा. PIचेर प्रेशर येयल्लो आसा आणि आमी पळयतात की जे सेक्शुअल एसॉल्ट जालो आणि तेजे खातीर जे लोक आसा, भुरगे आसा, ते पोलीस स्टेशनाचेर राती सुद्दां गर्दी जाली. हांगा राती कशी पद्दतीन हांगा फायट सुद्दां जाली तीवूय पळोवपाक मेळटा. आनी एकच आसलें, जो सेक्शुअल हें केल्लो जो भुरगो आसा ताका अरेस्ट करचो आणि ताका ऑलरेडी राती अरेस्ट केल्लो आसा. आतां नवो विशय चल्ला तो ताका पोस्को लावपाचो आणि हो डिमांड जो आसा तो सगळ्यांनी हे केला की ताका चायल्ड सेक्शन तशेंच पोस्को लावचो. आनीक जो तेणी कुकर्म केले आसा तेजी ताका शिक्षा मेळपाक जाय. आयज जर पळयत जाल्यार काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोंय राज्याचे अमित पाटकर, तशेंच आमचे गोवा फॉरवर्डाचे सर्वेसर्वा फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय सुद्दां हांगा येयल्लो. तेणी PIक सांगला की तो पोस्को एक्ट लावपाक जाय. तशेंच आमचे महिला ज्यो आसा त्यो पावल्ले आसा हांगा. आनीक हे जे आसा एक्ट जे आसा ते लावपाकच जाय. कारण ना जाल्यार संदीचो फायदो घेवन आनीक भुरग्यांक खंय तरी पेटीर करपाचे हे प्रयत्न जे आसा ते ह्या भुरग्या कडेन जातले. आनीक हो सोंसपाक जाय. हेजे सगळें हे चल्लेलें आसा. आतां पळयतात की अमितान सांगलें आसा की हांगा टोटली सरकार जशें एडमिनिस्ट्रेशन जे आसा ते कॉलेज हांगा फेल जाल्लें आसा. हांगा विजय सरदेसायन सांगलें आसा की हे जे कितें कुकर्म जाला हे लज्जास्पद कुकर्म आसा. आमी पळयतात की 2007 असो एक इन्सिडंट जालो. तेजे नंतर आनीक तेजे नंतर हो सेकंड इन्सिडंट म्हणपाक शकता आमी. आनीक पुलीस किंवा कुडचडे सद्या हातरून गेल्ले आसा. ज्या भुरग्याचे आवय बापूय आसा ते आवय बापूय सुद्दां आयज भिल्ले आसा. आनीक एकच आवय बापायक एक हें आसा की ते आपल्या भुरग्याची काळजी आपूण घेवपाक जाय. ना जाल्यार हें अशेंच जावन वयतलें. विजयान सांगलां जर पोस्को लायना जाल्यार आमी कुडचडे टोटल बंद करतले. संपूर्ण गोंयचे लोक सावथ गोवा ते आमी हाडटले. म्हणटकीर DSP हांगा येयल्लो. DSPन तांकां एश्युरन्स दिला की पोस्को एक्ट आपूण लायता, सगळें इन्व्हेस्टिगेशन करता आनी लायता म्हाका. म्हाका एक हें आसलो की लोकांक एकच जाय आसलें की संशयीत आरोपी म्हण जेका धरला, संशयीत आरोपी म्हण ज्या भुरग्याक धरलो आसा तो खंय तरी एक तेजे हिस्ट्री जर पळयत जाल्यार बॅकग्रावंड तेजो खूब वायट आसा अशेंय दिसून येयल्लें आसा. म्हणटकीर एक कायदेशीर कारवाई आनी इन्व्हेस्टिगेशन, थोरार इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय ही सगळ्यांनी मागणी केल्ली आसा. आनी आमी पोलीस स्टेशनाच्या केपी पोलिसांक पळयतात. कालच्यान जो गाजावाजा, कालच्यान जी गर्दी पडली ती आयज सुद्दां तशीच तुमकां दिसून येता. ही गोवा खातीर उदय देयकर कुडचडे.